अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब शेयर कर रहा हूँ जो मोहतरम अबू यहया ने लिखी है और ये उर्दू के माने जाने उदबा में शुमार होते हैं। इनका लिखने का जो कंसेप्ट है वो अक्सर दीन रहा है। तो ये जो किताब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका नाम है कि जब ज़िंदगी शुरू होगी। जब ज़िंदगी शुरू होगी ये किताब एक नाकाबिले फरामोश दास्तान है जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी बदल देने वाली एक किताब है। इस किताब में इन्होंने दीन का कंसेप्ट और आखिरत को पेश किया है, यानी इस किताब में इन्होंने आखिरत को इस तरह पेश किया है कि जैसे आखिरत गुज़र चुकी है और ये जो अदीब हैं इन्होंने वहाँ रहकर यानी आखिरत में रहकर रोज़े क़यामत में रहकर देखा है कि क्या क्या हो रहा है और उन सब चीज़ों को कि जो बुरे लोगों के साथ सलूक किया गया, जो नेक लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ सलूक किया गया और जो उन्हें सज़ाएं और जज़ाएं दी गई, तो वो सब उन्होंने इस किताब में रकम किया। जैसे मान लीजिए आप एक फ़िल्म के तौर पर इन्होंने इसे पेश किया है और इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से इसको पढ़ रहा था, काफ़ी दिनों से पढ़ रहा था। तो अब मैंने इसको इख्तिताम किया तो मुझे लगा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। तो आप भी इसे पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह आपके अंदर भी आप देखेंगे कि आपके एहसासात और जज्बात किस तरह उभरेंगे। तो चलिए हम इसका पहला बाब पढ़ते हैं और आप समाअत कीजिए। तो मैं आपके सामने से पढ़ रहा हूँ। पहला बाब, रोज़े क़यामत, यानी इसका जो टाइटल है वो रोज़े क़यामत है। ज़मीन के सीने पर एक सिलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गरज धरती का हर नशीब मिट चुका है और हर फराज खत्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटेल मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज इस आसमान का रंग नीला न था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नम के उन भड़कते शोलों की एक असर थी जो किसी अजदहे की मानिंद मुंह खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का एक खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज़ दिलों को लरजा रही थी। लरजते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे। ये गाफिलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये ज़मीन के फिरऔनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपनी दौर के खुदाओं और ज़माने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जिए जैसे उन्हें मरना न था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही न थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नज़रअंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। सो आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नम के भड़कते शोलों और ख़त्म न होने वाले अजाबों की ग़िज़ा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतज़िर थे। आज इन अजाबों का यौमुल ईद था कि उनकी अज़ली भूख मिटने वाली थी। इन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिल मुजरिमों की ख़त्म न होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है कभी ख़त्म न होने के लिए। मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते, पड़ते चले जा रहे हैं
फजा में शोलों के भड़कने की आवाज के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने, पीटने और आहोजारी की आवाजें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था है। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना कूबी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, तो कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहरा कर इन पर बरस रहा है। इन सब का मसला एक ही है, कयामत का दिन आ गया है और उनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दे या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार है कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चिल्लाया, हाय, इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गड़ा अच्छा था। मैं इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था कि ये चीख नुमा आवाज़ मुझे सोच की वादियों से हकीकत के इस मैदान में ले आई, जहाँ मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हा भर में मेरे जहन में इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, ज़िंदगी की कहानी सब फिल्म की रील की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज़ पर मैं अपने घर में था। ये घर एक ज़ाहिर भी नज़र के लिए कब्र का तारीख गड़ा था, मगर दरअसल ये आखिरत की हकीकी दुनिया का पहला दरवाज़ा और बरज़ख की दुनिया थी। वो दुनिया जिसमें मेरे लिए ख़त्म न होने वाली राहत थी। उस रोज़ मुझसे मेरा हमदमे दीरीना और मेरा महबूब दोस्त सालेह मिलने आया हुआ था। सालेह वो फरिश्ता था जो दुनिया की ज़िंदगी में मेरे दाईं हाथ पर रहा। इसकी कुर्बत मौत के बाद की ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा बाइसे तमानियत रही और आज भी हमेशा की तरह हमारी पुरलुत्फ़ गुफ्तगू जारी थी। दौरान गुफ्तगू मैंने उससे पूछा, यार ये तो बताओ, तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई गई है? बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरा साथी दुनिया में तुम्हारी साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयां और मैं नेकियां लिखता था। तुम मुझे 2 मिनट फारिग नहीं रहने देते थे। कभी अल्लाह का जिक्र, कभी उसकी याद में आंसू, कभी इंसानों के लिए दुआ, कभी नमाज, कभी अल्लाह की राह में खर्च, कभी खिदमत खल्क। कुछ और नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर हम वक्त दूसरों के लिए मुस्कुराहट रहती थी। इसलिए मैं हर वक्त कुछ न कुछ लिखता ही रहता था। तुमने मुझे थका कर मार ही डाला था, लेकिन हम फरिश्ते तो इंसानों की तरह तो होते ही नहीं कि बुराई का बदला बुराई से दे। इसलिए तुम्हारी इस बुराई के जवाब में भी देख लूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। सालेह ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया। मैंने इसकी बात के जवाब में इसी संजीदगी के साथ कहा, तुमसे ज़्यादा बुराई मैंने उल्टे हाथ वाले के साथ की थी। वो मेरा गुनाह लिखता, मगर मैं उसके बाद फ़ौरन तौबा कर लेता। फिर वो बेचारा अपनी सारे लिखाई को बैठ कर मिटाता और मुझे बुरा भला कहता कि तुमने मिटवाना ही था तो लिखवाया क्यों था। आखिरकार उसने तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ की कि इस शख्स से मेरी जान छुड़ाएं, इसलिए मौत के बाद से अब तुम ही मेरे साथ रहते हो। ये सुनकर सालेह ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और फिर बोला, फिक्र न करो, हिसाब किताब के वक्त वो फिर आ जाएगा। कानून के तहत हम दोनों मिलकर ही तुम्हें अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे। ये बात कहते कहते इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नमूदार हुए। वो बोलते बोलते चुप हुआ और सर झुकाकर एक गहरी खामोशी में डूब गया। मैंने उसका ये अंदाज आज तक न देखा था। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया तो उसके चेहरे से हमेशा रहने वाली
شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں، اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی ہلچل، وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی، رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹرپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشبین، فلموں، ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتے مٹکتے اپنے جسم کی نمائش کرتے ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش میں اپنی تجوریاں برتے سرمایہ دار نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کا اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والی باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رچاتی دکانیں اور دکاندار، عمرہ کے عشرت قدوں میں گونجتی ساز و آواز، غربا کے جھونپڑوں میں فخر و افلاس، شادیوں کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتے سپر پاورز، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے۔ ایگریکلچرل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویے نہیں بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کے زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے، سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخر الزماں کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگی۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے فاٹکوں کے مالک بن گئی، عظمت کی ہر بلندی، اور یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیش گویاں پوری ہو گئی، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئی، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی، اس کے اجمی بندوں
نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کے منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخرکار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی، سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کے مانند اڑنے لگے، کوسہار ایکسار بن گئے، سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی، میدان سمندر بن گئے، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگی، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بلا حیثیت ہی کیا تھی، وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئے کار نئے کپڑے کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور ساری عزائم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگیں، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے۔ سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے، مگر کوئی لینے والا سمیٹنے والا نہیں۔ گھر، کاروبار، رشتہ دار، ناتا اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں، ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے۔ آج انسان سب کو بھول گیا ہے، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ دہریے اور ملحد بھی نام خدا کی دہائی دے رہے ہیں، مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی۔ بربادی کے سائے پیچھے نہیں چھوڑ رہی، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی، مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گریں، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدم دیرینہ، میرے یار غار صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں، اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرمان برداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے، مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا، ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا، پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔
اس کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہیں ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، شہزادے، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جنت تو اب ملے گی، ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھا۔ دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے کہنے لگا، کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا ابھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت عزرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئی تھی۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میری جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا میں میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت عزرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کی معیت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان اور مکان کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی و سرشاری کے عالم میں سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے جہاں جبریل امی خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ، تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلی بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبریل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا،
आओ चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अन्नदाता से मिलाता हूँ। नबियों के अलावा ये एजाज़ बहुत कम इंसानों को हासिल होता है कि वो इस तरह परवरदिगार बारगाह अहदियत में पेश किए जाएं। तुम वाकई बहुत खुश नसीब हो। हम आगे बढ़े तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ जिसका पूछ लेना ही मुनासिब ख्याल करते हुए मैंने जिब्राइल से अर्ज़ किया, क्या हम सिदरतुल मुंतहा की तरफ जा रहे हैं? नहीं, जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया। फिर मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारे जहन में गालिबन मेराज वाली बात है। वो अम्बिया का रास्ता है। अम्बिया की हुजूरी के मकामात बहुत आला होते हैं, फिर उन्हें मुशाहिदात भी कराए जाते हैं। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है। तुम्हें सिर्फ बारगाहे अलूहियत में सजदे का एजाज़ बख्शने के लिए बुलाया गया है, और गालिबन तुम्हारी वजह से सालेह को भी यहाँ तक आने की इजाज़त मिली है। इस लम्हे मैंने सालेह को देखा जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जिब्राइल अमीन ने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, खुदा की हस्ती लामहदूद हैं, उसके मकामात भी लामहदूद हैं। तुम्हारी दुनिया में इन मकामात का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। जो कुछ तुम दुनिया में जानते थे वो बहुत महदूद और कम था। आज मरने के बाद तुम्हारी आंखें खुली हैं। अब तुम वो दुनिया देखना शुरू हो गए हो जिसके कमालात की कोई हद नहीं। मैं जो कुछ देख रहा था वो वाकई जिब्रील अमीन की सच्चाई का सबूत था। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुफ्र व नाफरमानी के हाल में नहीं मरा, वगरना आंखें तो उस वक्त भी खुलती मगर जो कुछ देखने को मिलता वो बहुत ज़्यादा बुरा और भयानक होता। जिब्रील अमीन की मैयत में हम मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए हामिलीन अर्श के करीब पहुँचे। यहाँ नूर, रंगत और रोशनी का एक ऐसा हसीन और लतीफ़ इम्तिजाज छाया हुआ था जो बयां की गिरफ्त से बाहर था। हामिलीन अर्श के सर झुके हुए थे, चेहरे पर खशियत का असर और तमानियत का नूर फैला हुआ था। जिब्राइल अमीन ने बताया, परवरदिगार की बारगाह का हर हुक्म इन्हीं फरिश्तों की वसातत से नीचे जाता और नीचे वालों का हर फ़ैल इन्हीं के ज़रिए से आलम के परवरदिगार के हुजूर पेश किया जाता है। मैं कुर्बे इलाही के इस मकाम को रशिक भरी नज़रों से देख रहा था। उन्होंने भी नज़र उठाकर मुझे देखा और लम्हा भर के लिए उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कदम अर्श की समत बढ़ाए। मेरे रुई रुई से उस हस्ती की हम्दो सना बुलंद होने लगी जिससे मिलने की ख्वाहिश में सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। फिर चलते चलते मुझ पर न जाने क्यों लर्ज़ा तारी होने लगा। खुदा से मिलने की शदीद तरीन ख्वाहिश पर उसकी अजमत का एहसास गालिब आ गया। इस लम्हे मुझ पर इतना शदीद रुअब तारी हुआ कि मैं घबरा कर वापस पीछे हटने लगा। गर्च अर्श अभी बहुत दूर था मगर साहिब अर्श की अजमत के एहसास से मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि इस लम्हे मेरा वजूद करची करची होकर फ़ज़ा में बिखर जाएगा। शायद यही होता, मगर ऐसे में मेरे कानों में जिब्रील अमीन की आवाज़ आई, यही सजदे में गिर जाओ। इस मकाम से आगे सिर्फ अंबियाए किराम जाते हैं। मैं और सालेह दोनों सजदे में चले गए। जिसे बिन देखे सजदा किया था, आज पहली दफ़ा उसे देख कर सजदा किया था। देखा तो खैर क्या देखा, बस आसार देख लिए थे। ये सजदा कितना तवील और कितना लजीज था मुझे नहीं याद। जिसने सूरज को रोशनी की रिदा और चांद को नूर की कबा पहनाई, फूलों को महक और तितलियों को रंग का लिबास पहनाया, तारों को चमक का लहजा और कलियों को चटक की आवाज़ अता की, आसमान को रिफत का ताज और समंदरों को वसअत का तख्त बख्शा, ज़मीं को जरखेज़ी की नियामत और दरियाओं को बहाव का हुस्न अता किया, और जिसने इंसान को बयां का वस्फ और नुज़ूल कुरान का शरफ बख्शा, उसके कदमों पर गुजारा हुआ एक लम्हा हफ्त अकलीम की बादशाही से बढ़कर था। मगर इस लम्हे को तमाम होना ही था। हामिलीन अर्श की दिलकश सदा बुलंद हुई, हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। यह ऐलान था कि साहिब अर्श कलाम कर रहा है। आवाज़ आई, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं।
हर सुर से लजीज तर इस सदा में वो सहर था कि मेरा वजूद सरापा गोश हो गया। मेरा पूरा जिस्म और उसकी हर हर कुव्वत कानू और समाअत में सिमट आई। मैं मजीद कुछ सुनने का मुंतजिर था, मगर गुफ्तगू में एक वक्फा आ गया। मुझे एहसास हुआ कि शायद अब मुझे कुछ कहना चाहिए। जो पहली बात मेरी जुबान पर आई वो ये थी, मालिक, जिंदगी में यही एक हकीकत तो जानी है। मेरी ये बात मेरे अपने कान बमुश्किल सुन सके थे, मगर हाजिर व गायब के जानने वाले और दिलों के भेद पा लेने वाले तक वो पहुंच गई थी। जवाब मिला, मगर ये बात जानने वाला हर शख्स यहाँ तक नहीं आता। जानते हो अब्दुल्ला, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? इस दफा मेरे शहनशाह के लहजे के जाहो जलाल में अपनायत का रंग झलक रहा था, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद लोगों को मेरे बारे में बताना था, मेरी मुलाकात से खबरदार करना था। तुमने मेरी याद को, मेरे काम को अपनी जिंदगी बना लिया। ये इसका बदला है। आसमान और जमीन के मालिक की गुफ्तगू और आवाज सुनते रहना मेरी जिंदगी की शदीद तरीन ख्वाहिश बन चुकी थी, मगर एक दफा फिर मालिकुल मुल्क अपनी बात कहने के बाद ठहर गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा रब मुझे बोलने का मौका दे रहा है। मैंने अर्ज किया, क्या मैं आपके पास यहाँ रुक सकता हूँ? मुझसे कोई दूर नहीं होता, न मैं किसी से दूर होता हूँ। मेरा हर बंदा और मेरी हर बंदी जो मेरी बात में जिए वो मेरे पास रहता है। और कुछ आखिरी बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म का वक्त गुजर चुका है, अब तो तुम्हें हुक्मरान बनाने का वक्त आ रहा है। फिलहाल तुम वापस चले जाओ, जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई। मैंने चलते चलते अर्ज की, आप क़यामत के दिन मुझे भूलेंगे तो नहीं? मैंने उस दिन की वहशत और आपकी नाराजगी का बहुत जिक्र सुन रखा है। फजा में एक हसीन तबस्सुम बिखर गया। गनकते हुए लहजे में सदा आई, भूलने का आर्जा तुम इंसानों को होता है। बादशाहों का बादशाह, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा रब कुछ नहीं भूलता। रहा मेरा गुस्सा तो वो मेरी रहमत पर कभी गालिब नहीं आता। तुमने तो जिंदगी भर मुझे उम्मीद और खौफ के साथ याद रखा है। मैं भी तुम्हें दरगुजर और रहमत के साथ याद रखूंगा। लेकिन एक लम्हे के शाहाना तवक्कुफ के बाद इरशाद हुआ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सालेह को तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ये हर ज़रूरत के मौके पर तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये थी मेरी और सालेह की पहली मुलाकात की रुदात और उसके मेरे साथ रहने की असल वजह। आलम बरज़ख में मेरी ज़िंदगी जिस्म के बगैर थी। इसमें मेरे एहसासात, जज्बात, तजुर्बात और मुशाहिदात की कैफियत वैसी ही थी जैसे ख्वाब में होती हैं, यानी गैर मादी मगर शऊर से भरपूर ज़िंदगी जिसमें मुझे इन नेमतों का मुकम्मल एहसास रहता जो जन्नत में मुझे मिलने वाली थी। सालेह मेरी ख्वाहिश पर वक्फे वक्फे से मुझसे मिलने आता रहा। हर दफ़ा वो मुझे नित नए चेहरों के बारे में बताता रहता और मेरे हर सवाल का जवाब देता। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई। फिर आखिरी मुलाकात में इसने मुझे बताया था कि ज़िंदगी शुरू होने जा रही है और अब मैं उसके साथ मैदान हश्र को तेज़ी के साथ अबूर करता हुआ अर्श की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते मैंने इर्द गिर्द देखा तो ताहद नज़र एक हमवार मैदान नज़र आया। माहौल कुछ ऐसा हो रहा था जैसा फजर की नमाज के बाद और सूरज निकलने से कबल का होता है, यानी हल्का हल्का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। इस वक्त इस मैदान में कम ही लोग नजर आ रहे थे, मगर जो थे सब इन सब की मंजिल एक ही थी।
मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि इनमें से कोई नबी या रसूल भी हैं। मैंने सालेह को देखा, उसे मालूम था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। कहने लगा, वो सब के सब पहले ही उठ चले, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, क्या उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा? मैंने बच्चों की तरह इश्तियाक से पूछा। वो चलते चलते रुका और धीरे से बोला, अब इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारी जाएगी। अब्दुल्ला, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है? आजमाइश ख़त्म हो चुकी है, धोखा ख़त्म हो गया है, अब ज़िंदगी शुरू हो रही है जिसमें अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और बुरे लोग हमेशा बुरे लोगों के साथ रहेंगे। असल में बात ये थी कि मैं अभी तक शौक से नहीं निकल सका था। दरअसल अभी तक नई दुनिया का सारा तारुफ आलम बरज़ख में हुआ था। वो एक नौइयत की रूहानी दुनिया थी, मगर यहाँ हश्र में तो सब कुछ मादी दुनिया जैसा था। मेरे हाथ पाँव, एहसासात, ज़मीन आसमान, हर चीज़ वही थी जिसका मैं पिछली दुनिया में आदी था। वहाँ मेरा घर था, घर वाले थे, मेरा मोहल्ला था, मेरा इलाका, मेरी कौम। ये सब सोचते सोचते मेरे जहन में एक धमाका हुआ। मैंने रुक कर सालेह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे घर वाले कहाँ हैं? मेरे रिश्तेदार, अहबाब सब कहाँ हैं? इनके साथ क्या होगा? वो नज़र क्यों नहीं आ रहे? सालेह ने मुझसे नज़रें चुरा कर कहा, जिन सवालों का जवाब मुझे मालूम नहीं वो मुझसे मत पूछो। आज हर शख्स तन्हा है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता। अगर इनके आमाल अच्छे हैं तो यकीन रखो वो तुमसे आ मिलेंगे। इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो। सालेह जुमला नामुकम्मल छोड़कर खामोश हो गया। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा भी बुझ गया। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम खुदा के लश्कर में लड़ने वाले एक सिपाही थे, इसलिए पहले उठ गए हो। बाकी लोग अभी उठ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो लोग भी खैर के साथ तुमसे मिल जाएंगे। अभी तो तुम आगे चलो। इसकी तसल्ली से मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं सबक रफ्तारी से इसके साथ चलने लगा। तो नाज़रीन, ये था इस किताब का पहला बाब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आप चाहें तो हम इस किताब को मज़ीद डिफरेंट पार्ट्स में से तकसीम करके पूरी अपलोड करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी था। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, माअस्सलाम।